Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. PTI रहनुमा की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की रिपोर्ट जो एक बदनीयती पे मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट है, जिसका एक एक सफ़ा खुद अपनी शहादत देता है कि शायद अगर किसी JIT मेंबर को उस रिपोर्ट से कन्फ्रंट किया जाए तो वो भी जवाब ना दे सकें। ये सवालात हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि JIT अपने मैंडेट से बाहर निकल गई, ने रखे कि JIT अपने मैंडेट से बाहर निकल गई और थोड़ा बाहर नहीं, बहुत बाहर निकल गई। वो मैंडेट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिया था वो भी वजाहत से लिखा था, लेकिन JIT ने अपनी रिपोर्ट को तश्कील करते हुए उस मैंडेट को इतना एक्सटेंड किया कि वो भी ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे गालियों पे उतर आई। जब JIT की रिपोर्ट को PTI की रिपोर्ट से तशबीह दिया गया तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसकी ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान नहीं थी जो आप किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी ऑनरेबल गवर्नमेंट सर्वेंट से एक्सपेक्ट करें। इन सवालात, इन खदशात का इजहार हम रिपोर्ट आने से पहले करते रहे कि इसकी JIT की कॉम्पोजिशन, इसका कॉन्डक्ट, तरीक़ाकार, जो डिफरेंट बयानात लिए गए तारिक शफी साहब के हवाले से, हमने उसको रेस किया। जिस तरीके से JIT ने तस्वीर लीक की उस पर हमने बात की, जिस तरीके से फ़ोन टैपिंग हुई हमने उसकी बात की। हमने सवाल उठाए कि JIT के पास ये मैंडेट कहाँ से आया है कि वो फ़ोन रिकॉर्ड करे प्राइवेट पर्सन्स के, वो मूवमेंट्स रिकॉर्ड करे प्राइम मिनिस्टर हाउस की। ये इख्तियार तो फेयर ट्रायल एक्ट के तहत मौजूद है, लेकिन JIT ने क्या उसको लीगली किसी तरीके से अपने मैंडेट में शामिल किया है तो हमारे सामने रखा जाए। जिस तरीके से उनका कॉन्डक्ट था और फिर जिस तरीके से रिपोर्टिंग की गई, हमने उस पर भी सवाल उठाए। जो लोग वहाँ पेश हुए उनके बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और बावजूद उसके कि जो एविडेंस था या कोई रिकॉर्ड कमी बेशी थी उसको पूरा किया गया, लेकिन JIT ने अपनी सवाबदीद में उस रिकॉर्ड को अपनी JIT रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया। न सिर्फ ये कि उन्होंने रिकॉर्ड के साथ या स्टेटमेंट्स के साथ बददियानती की, बल्कि उन्होंने अगर कोई रिकॉर्ड खुद हासिल किया उस रिकॉर्ड के साथ भी कन्फ्रंट नहीं किया गया, corroborate करने के लिए उस रिकॉर्ड को पेश नहीं किया गया विटनेसेस के सामने, या जिन लोगों को भी उन्होंने इंटरव्यू किया अगर वो उनके मुतालिक था तो उस रिकॉर्ड को उनको दिखा के उनका व्यू नहीं लिया गया। ये सवालात हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक JIT तश्कील दी जाती है, उस पर इतना पैसा खर्च होता है, इतना वक्त खर्च होता है, उनको इतनी ताकत दी जाती है, उनको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए कैबिनेट के अप्रूवल से ओवरनाइट एंड ब्लॉक पावर दी जाती है, और JIT क्या करती है? JIT के चेयरमैन के ऊपर ये इल्ज़ाम है और मैं चाहूँगी कि वो आके उसकी वजाहत करें, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त ये मुकदमा देख रही है। एक कंपनी UK में है कि उन्होंने एक कंपनी UK में क्विस्ट के नाम से हायर की और उस कंपनी को, जो शायद पाकिस्तान के 1.25 करोड़ के करीब बनते हैं, इतना अमाउंट पे किया, और वो कंपनी जो वेबसाइट पे डेटा मौजूद है उसके हवाले से एक डिफंक्ट कंपनी है, उसकी लायबिलिटीज़ हैं, उसने पिछले 1 साल से कोई सेर हासिल काम नहीं किया है, और ये कि इतना पैसा जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के से निकला है, उनका पैसा है, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, वो JIT के चेयरमैन ने बगैर किसी रूल्स को फॉलो किए हुए अपने रिश्तेदार को दिया है। ये इल्ज़ाम है JIT के चेयरमैन पे। अगर इस इल्ज़ाम को हम तरदीद ना देखें उसकी कहीं, तो इसका मतलब है वो इल्ज़ाम सही है, और अगर वो ये इल्ज़ाम सही आता है तो उस एक प्राइवेट कंपनी को इस्तेमाल किया गया सोर्स डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल प्रोक्योर करने के लिए, या जो भी उसको ड्यूटी तफवीज़ की गई उसके ऊपर सवालात उठेंगे। ये जो हज़ारों सफ़ों का पलंदा आपके सामने रखा गया, अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स, शायद हैक शुदा ईमेल्स,
कंटेंट विच इज अनवेरिफाइड, अनअटेस्टेड, इसमें इस कंपनी का भी एक रोल मौजूद है। और अगर इस कंपनी का रोल मौजूद है तो तमाम की तमाम जीआईटी की रिपोर्ट जो है वो एक रद्दी की टोकरी में जाने के अलावा कोई और कागज फराहम नहीं करती। और इन्हीं खदशात और इन्हीं सवालात की बुनियाद के ऊपर आज हमने शायद कोर्ट का भी सेंटिमेंट बड़ी क्लैरिटी से देखा, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और कोर्ट का सेंटिमेंट ये है, जो हमने उनकी ऑब्जर्वेशन से जाना, कि जीआईटी की रिपोर्ट एक रिकमेंडरी डॉक्यूमेंट है। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए उनको परखा जाएगा उन सवालात की रोशनी में जो कि कोर्ट ने उनको मैंडेट किए थे। तो अगर ये सारी एक्सरसाइज जो इतनी महीनों की हुई, उसकी जो आउटकम जो डॉक्यूमेंट्स लाए गए ट्रॉलियों के ऊपर रख के और इतनी शाबाशी और इतनी वाह समेटी गई, अगर उन डॉक्यूमेंट्स की कोई औकात ही नहीं है, अगर उनको लेने के लिए रिश्तेदारों की प्राइवेट कंपनियां इस्तेमाल की गई, अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने के लिए टैक्स पेयर का पैसा लुटाया गया, क्योंकि ये फिर आपका जो क्वेश्चन है ये पार्लियामेंट में उठेगा कि ये पैसे किस कानून के तहत, किस अथॉरिटी के तहत एक प्राइवेट कंपनी को दिए गए। तो ये पैसा जो लुटाया गया उसके ऊपर भी क्या मैं समझती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, एक और जीआईटी तश्कील होगी क्या? इन सवालात के जवाब देने के लिए एक और जीआईटी बनेगी जो कि जीआईटी के कंडक्ट को और उनकी अथॉरिटी के अब्यूज को, यहाँ है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, आपने अब्यूज ऑफ अथॉरिटी की बात की, इसको कहते हैं अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। रिश्तेदारों पे पाउंड्स निछावर करना, इसको कहते हैं अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। तो अगर इसका रिबटल ना आया तो ये बात यकीनी तौर के ऊपर हम समझने पे मजबूर होंगे कि जो कुछ भी मीडिया में आ रहा है, जो कुछ भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, जो भी क्वेस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सच है। और जेआईटी के ऊपर न सिर्फ ये कि एक जेआईटी और तश्कील दी जाए और उसको देखा जाए कि ये इस इल्जामात की सच्चाई क्या है, बल्कि इनको कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये सिटिंग ऑफिशियल्स हैं और अगर इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है तो इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। एक मफरूजे की बुनियाद के ऊपर या जो भी हरकत जीआईटी के मेंबर्स की थी, उसके बिना के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सेंस रेज किया गया कि शायद जीआईटी के मेंबर्स को किसी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि जो कॉन्डक्ट जीआईटी के मेंबर्स कर रहा है उसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना या कोई ऐसे सवाल उठाना भी लायानी था, क्योंकि वो समझते थे कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो कानून के दायरे में उनकी पकड़ होगी, तो उन्होंने अपना एक जाली मुकदमा खुद ही कोर्ट के सामने रख दिया। तो यकीनन मैं समझती हूँ कि कोर्ट भी इसका नोटिस लेगी और हम इस तरदीद के मुंतज़िर रहेंगे। आगे जाते हुए हम कुछ बात करते हैं कि जो रिकॉर्ड पेश किया जीआईटी ने फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद इसाक डार के हवाले से, रिस्पोंडेंट नंबर 10, जो भी उनकी रिकॉर्डिंग्स या जो भी उनका इंटरव्यू किया गया उसको भी गलत अंदाज में पेश किया गया। न सिर्फ ये कि गलत अंदाज में पेश किया गया बल्कि झूठ बोला गया ऑनरेबल कोर्ट के साथ। जो रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया, जो चीज़ मौजूद नहीं थी जीआईटी के पास किसी वजह से, जब उनको वो शाम तक पहुंचा भी दी गई, फिर भी जीआईटी ने इस बात का तरद्दुद नहीं किया कि वो उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। अगर ये बदनीयती नहीं है तो ये और क्या है? जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई, उनका किसी चीज़ में ओनरशिप के हवाले से नाम नहीं है, उन 4 फ्लैट्स के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जो जीआईटी ने प्रोड्यूस किया हो जो कहे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की इन प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक बनता है ओनरशिप का, उसके बावजूद जेआईटी के ये रिकमेंडेशन देना कि जो कोई और जितने भी मुकदमात दुनिया भर के नैब में फ्रिवलेस भी बने हैं उनको भी देखा जाए और ज़बरदस्ती मुंसलिक किया जाए वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को, इससे बड़ी बदनीयती और क्या हो सकती है? और फिर इससे भी बड़ी बदनीयती क्या हो सकती है? और हम जब कहते हैं कि ये एक साजिश है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी को ज़बरदस्ती इम्प्लिकेट किया जाए एक ट्रस्ट डीड के साथ, वो ट्रस्ट डीड जो डॉक्यूमेंट उनका नहीं है, वो जिसकी एक ट्रस्टी हैं, और जब हम कह रहे हैं ट्रस्ट बनाने वाला ट्रस्ट को मान रहा है, ट्रस्टी बनने वाला कह रहा है मैं ट्रस्टी हूँ,
اس کے باوجود کرمنل انویسٹیگیشن جب پرائم منسٹر کی بیٹی کے اوپر ریکمینڈ کی جاتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ ان کو سیاسی طور کے اوپر گزن پہنچانے کا اندیشہ رکھتی ہیں. ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ ایک مضبوط سیاسی لیڈر کے طور پہ ابھر رہی ہیں اور ان کو گزن پہنچانے کے لیے, ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی طور پہ ڈرانے کے لیے اس قسم کے الفاظ, اس قسم کے ڈیروگریٹری الفاظ, اس قسم کی ڈیروگریٹری ریکمنڈیشن جے آئی ٹی اپنے ڈاکیومنٹس میں ڈالتی ہے. میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں جے آئی ٹی سے کہ مجھے بتائیں کہ کس طریقے مریم بی بی جو ہیں ان کا ٹرسٹ ڈیڈ کی بنانے سے کوئی تعلق ہے. یقیناً ایز اے ٹرسٹی انہوں نے سائن کیے, لیکن وہ ٹرسٹ ڈیڈ کے بنانے کے حوالے سے ان پہ جو الزامات لگاتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں اور ان کی ریکمنڈیشن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ان کے وکیل اس کے حوالے سے بات کریں گے. سو یہ تمام جو ایکسرسائز ہوئی آج کی پروسیڈنگز میں, جب بار بار ہم نے یہ سنا آنریبل سپریم کورٹ کو یہ ریفر کرتے ہوئے کہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو رہنے دیں, آپ بتا دیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ اب خود بھی آنریبل بینچ کے سامنے اپنی وقت کھو چکی ہے. اور اگر جی آئی ٹی کی رپورٹ اپنی وقت کھو چکی ہے تو ہم یقیناً استدعا کریں گے آنریبل سپریم کورٹ سے کہ پھر اس کے حوالے سے ایک آرڈر جاری کیا جائے. اور ہماری استدعا یہ ہوگی کہ وہ آرڈر کلیئرٹی سے کہے کہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کی جو فائنڈنگز ہیں, اگر ہم یہ بات ثابت کر پاتے ہیں اور جو ہماری استدعا بھی ہے تو پھر اس کو بھی ریجیکٹ کیا جائے, کیونکہ ایسی رپورٹ جس کے اوپر اتنے سارے سوالات ہوں اور وہ پھر انٹرنیٹ پہ اتنا فریلی اویلیبل ہو جائے, یہ بھی ہمارے کنسرن کے میں اضافے کا باعث ہے. آج تک پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں جی آئی ٹی کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی جی آئی ٹی کی رپورٹ انٹرنیٹ تو کجا کسی پبلک ڈومین میں نہیں آتی ہے, مگر یہ کیسی جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو اپنے بنتے بنتے مختلف ہاتھوں میں پہلے ہی پہنچ گئی, اس کے بعد وہ اپنے آتے آتے انٹرنیٹ پہ چڑھ گئی, انٹرنیٹ پہ چڑھتے چڑھتے وائرل ہو گئی, لیکن ہماری جو گزارشات ہے, پھر ہماری جو معروضات ہیں, ان کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک ون سائیڈڈ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. میں یہ بار بار کہنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کا ایک ون سائیڈڈ ٹرائل ہو رہا ہے میڈیا میں, جس کے اوپر ان کی اور ان کے خاندان کے اوپر سوالات اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کسی قسم کا میڈیا ٹرائل جو ہے, کسی قسم کا کوئی 2 نمبر طریقے سے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹانے کی کوئی بھی جو سازش ہے, وہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کے ووٹر ناکام کریں گے. وہ ناکام کریں گے انشاءاللہ 2018 میں. وزیر اعظم محمد نواز شریف آج بھی وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم محمد نواز شریف کل بھی وزیر اعظم ہوں گے, وزیر اعظم محمد نواز شریف 2018 میں بھی وزیر اعظم ہوں گے, اور انشاءاللہ خیر ہوگی وزیر اعظم محمد نواز شریف 2023 میں بھی وزیر اعظم ہوں گے. یہ وزیر اعظم نواز شریف کے ووٹر کا فرم بلیو ہے کہ یہ سازش ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. آپ نے اعتراض کیا کہ انٹرنیٹ پہ جو رپورٹ ہے بہت وائرل ہے اور عام مل رہی ہے, جبکہ دوسری جانب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی آئی ٹی کی جتنی بھی ریکارڈنگ ہے اس کو عام کیا جائے, تو کیا ہے آپ کے اس بیان میں تضاد نہیں ہے؟ ایک سائڈ پہ آپ رپورٹ کو وائرل ہونے پہ اعتراض کر رہی ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ ویڈیو کو عام کرنے کی بات. دیکھیے, میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں, آپ مجھے بتا دیں اگر میرا یہ استدلال غلط ہو, کہ کوئی بھی جے آئی ٹی رپورٹ کسی بھی فارم میں کسی بھی طور پہ انٹرنیٹ پہ آئی ہو. یہ پہلی جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے جس کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ حتمی نہیں ہیں, وہ فائنل رپورٹ نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ہے, وہ ایک ریکمنڈری رپورٹ ہے. اس کے ساتھ کچھ ڈاکیومنٹس اٹیچڈ ہیں جو کہ کسی طور کے اوپر مخبریوں سے حاصل کیے گئے ہیں, جو کسی طور پہ پرائیویٹ کمپنیوں کو حاصل کر کے حاصل کیے گئے ہیں, جو اٹیسٹڈ نہیں ہیں, جو شاید کسی ہیکڈ ای میل کا نتیجہ ہے. ایک انفنشڈ رپورٹ جس کا والیوم 10 بھی اویلیبل نہیں ہے, وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہونا یقیناً سوالات اٹھاتی ہے کہ یہ ایک بہت گہری سازش ہے
اور اس سازش کو اگر پاکستان کے عوام میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ سمجھ گئے ہیں، اور جیسے میں نے کہا اس سازش کا جواب 2018 کے الیکشن میں وزیر اعظم نواز شریف کے دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد عوام خود دے گی۔ ابھی دانیال صاحب بات کریں مسلم لیگ نون کی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی رپورٹ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ کہنا تھا انوش رحمان کا، اور ان کا کہنا تھا کہ تمام جو رپورٹ مرتب کی گئی اس میں کوشش یہ کی گئی کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے۔ تحقیقات کے دوران جے آئی ٹی کی زبان بھی قابل اعتراض تھی۔ جے آئی ٹی رپورٹ کو پی ٹی آئی رپورٹ سے اسی لیے تشبیہ دی گئی کیونکہ اس میں وہ تمام حقائق تھے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں تھے۔ جے آئی ٹی کو کس نے ریکارڈنگ کا اختیار دیا، یہ سوال بھی ان کی جانب سے پوچھا گیا۔ جے آئی ٹی سربراہ نے اپنے کزن کی کمپنی کو پیسہ دیا اور ملکی جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے اسے استعمال کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی ارکان پر الزامات کی تحقیقات کر کے انہیں سزا دی جائے، یہ مطالبہ بھی کیا گیا۔ جے آئی ٹی رپورٹ بینچ کے سامنے اپنی اہمیت کھو چکی ہے، یہ کہنا تھا انوش رحمان کا۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں، اس کے بعد 2023 میں بھی وزیر اعظم نواز شریف اسی ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔